Alors, nous avons le grand plaisir d'accueillir à présent Nelly Berchtold, qui est pédopsychiatre et exerce en Suisse depuis 25 ans. Nelly est également présidente et fondatrice de l'association Médico-Spirit Suisse et vice-présidente de l'Union des centres d'études Spirit Suisse. Nós temos o grande prazer de acolher Nelly Berchtold, que é pedopsiquiatra e exerce na Suíça há 25 anos. Nelly é igualmente presidente e fundadora da Associação Médico Espírita Suíça e vice-presidente da União dos Centros de Estudos Espíritas Suíços. Nelly Berchtold va nous présenter une conférence qui a pour thème psychopathologie ou phénomène médiumnique. Nelly vai nos apresentar uma conferência que se chama Psicopatologia ou Fenômeno Mediúnico. Merci de bien vouloir l'applaudir bien fort. Aplaudimos, por favor. Guillaume. Bon. Oui, c'est là. Bonjour à tous. Muito bom dia a todos. C'est un plaisir d'être là avec vous, dans ce magnifique lieu, avec où nous pouvons nous nourrir d'amitié, d'échanges, de connaissances. É um prazer de estar hoje aqui com vocês, um lugar onde podemos nos alimentar, nos nutrir com amizade, bons sentimentos. Parce que, souvent, en tant que professionnel dans la médecine, Porque muitas vezes, como um profissional da medicina, et avec un intérêt marqué pour la spiritualité, com interesse marcado pela espiritualidade, on se sent seul. a gente pode se sentir só. Donc, c'est toujours un enrichissement pour moi et quand nous avons l'occasion de nous rencontrer. Portanto, é sempre um enriquecimento para mim quando temos a ocasião de encontrar-nos. Je remercie beaucoup Richard Bueno, Agradeço muito Richard Buono, le Conseil Spirit français, de nous avoir invités pour cet véritable banquet spirituel. Agradecemos o Richard Buono e o CSF, o Conselho Espírita Francês, por este banquete espiritual que ofereceu. Et je suis née en Suisse, mais j'ai grandi au Brésil. Nasci na Suíça, mas cresci no Brasil. Et fille de parents suisses protestants. Filha de pais suíços protestantes. Et ce qui m'étonnait, dans le voisinage où j'ai grandi, O que me surpreendeu na vizinhança onde cresci, quand il y avait quelqu'un qui était en difficulté, qui était un peu bizarre, quando havia alguém em dificuldade ou um pouco estranho, la question qui se posait était, est-ce qu'on va l'amener dans un centre spirit ou faudra-t-il l'hospitaliser dans une clinique psychiatrique? a alternativa era a seguinte: quando alguém tinha um problema, era ou mandá-lo para um centro espírita ou mandá-lo para um manicômio. Donc, c'est une question que j'ai entendue depuis mon enfance.
et que j'entends à nouveau et de la part de certains collègues en Suisse. É uma pergunta que eu sempre ouvi desde a infância e que torno agora a ouvir da parte de alguns colegas lá na Suíça. Voilà, donc comme Richard m'a donné la liberté de choisir le thème, j'ai choisi ce thème-là et j'utilise la base de données essentiellement extraite du travail grandiose d'Alexandre Moreira. Visto que o Richard me deixou a escolha na temática, escolhi esta temática e o material que eu usei para esta palestra vem principalmente do trabalho de Alexandre Moreira. Alexandre Moreira. Donc, et là tu vas traduire, você vai pegar aqui, eu vou. Les dimensions spirituelles et religieuses de la culture structurent l'expérience humaine. As dimensões espirituais e religiosas da cultura estruturam a experiência humana. Les croyances et les valeurs ont une valeur incontestable sur la santé. As crenças e os valores têm uma influência incontestável sobre a saúde. Néanmoins, la psychiatrie, avec ses systèmes diagnostiques, sa théorie, sa recherche et sa pratique, tend encore à ignorer ou à considérer pathologiques les dimensions spirituelles de la vie. Porém, a psiquiatria, com seus sistemas diagnósticos, sua teoria, sua pesquisa e sua prática, ainda tende a ignorar ou considerar patológica as dimensões espirituais da vida. La religiosité est souvent vue d'un mauvais œil par les psychiatres. A religiosidade muitas vezes é mal vista pelos psiquiatras. Les expériences mystiques et spirituelles ont longtemps été interprétées comme étant des évidences de psychopathologie. As experiências místicas e espirituais foram durante muito tempo interpretadas como sendo manifestações de psicopatologia. Pour Freud, les expériences mystiques étaient une manifestation des peurs primales. Para Freud, as experiências místicas eram uma manifestação de medos primais, primitivos. Pour certains psychiatres, le mysticisme et la folie sont fusionnés à tel point qu'il est impossible de détacher l'un de l'autre. Para certos psiquiatras, o misticismo e a loucura são fusionados a tal ponto que é impossível destacar um do outro. Cette vision négative des expériences religieuses est à l'origine d'attitudes discriminatoires et autoritaires qui, par le passé, ont motivé des hospitalisations et des traitements. Esta visão negativa das experiências religiosas se encontra a origem de atitudes discriminatórias e autoritárias que, pelo passado, motivaram hospitalizações e tratamentos abusivos. Un psychiatre du début du XXe siècle a même déclaré qu'après la syphilis et l'alcoolisme, la médiumnité était le fléau qui déclenchait le plus l'aliénation mentale. Psiquiatra do início do 20º século declarou que, depois da sífilis e do alcoolismo, a mediunidade era a praga que provocava mais número de alienação mental. Mais heureusement, au cours des dernières décennies, un vent nouveau a soufflé. Mas, felizmente, durante as últimas décadas, vento novo soprou. Et après les recherches des anthropologues culturels comme Margaret Mead et Erika Bourguignon, on a vu surgir l'ethnopsychiatrie qui s'est développée considérablement, devenant un outil indispensable de la psychiatrie moderne, sensible aux particularités
des différents groupements humains. Depois das pesquisas de antropólogos culturais, etnopsiquiatras como a Margaret Mead, Mead, se desenvolveu consideravelmente essa pesquisa, tornando-se uma ferramenta indispensável da psiquiatria moderna, sensível às particularidades dos diferentes grupos humanos. et je regarde l'heure. Je vous demande pardon, j'avais imaginé d'avoir toute une heure et j'ai diminué le nombre de diapositives et la séquence n'est pas la meilleure, mais je compte avec votre compréhension parce que la traduction n'étant pas simultanée, on est obligé de condenser et je vais peut-être sauter certaines diapositives pour qu'on puisse finir à l'heure. Peço desculpas por causa do horário, temos bocado de atraso, pensava dispor de 1 hora inteira para essa palestra. A tradução não sendo simultânea, temos dificuldade a avançar rapidamente, portanto vamos ser mais breves do que esperado. E pedimos a vossa compreensão. Donc, l'ethnopsychiatrie a certes promu une ouverture d'esprit. A etnopsiquiatria promoveu uma abertura de espírito Et on a vu apparaître des recherches sur la spiritualité et la santé mentale. e vimos emergir pesquisas sobre espiritualidade e saúde mental. La vision négative A visão negativa. s'est dissipée A visão negativa desapareceu, diminuiu, par les études récentes qui n'associent plus la religion et la spiritualité à la psychopathologie. graças a estudos recentes que não mais associam a espiritualidade com a psicopatologia. En fait, les sondages effectués dans les années 90 aux États-Unis et au Canada indiquent que plus de la moitié de la population avait décrit des expériences extrasensorielles. De fato, pesquisas que foram feitas nos anos 90 nos Estados Unidos e no Canadá mostram que uma grande parte da população viveu experiências extrasensoriais. Ce fait mène à la conclusion que les expériences paranormales sont si courantes dans la population générale qu'aucune théorie de psychologie générale ou de psychopathologie ne peut être considérée complète si elle ne tient pas compte de ce fait. A conclusão desses estudos é que a experiência chamada paranormal é de tal modo difundida na população geral que não se pode estudar, analisar a psique de alguém sem tomar em conta esse fator determinante, que é a espiritualidade. Donc, nous allons parler beaucoup de troubles dissociatifs dans cet exposé. Vamos muito falar de perturbações dissociativas durante essa palestra. Donc, on trouve dans ce livre qui est utilisé en Suisse, on n'utilise quasiment pas le DSM-5 qui a été produit aux États-Unis, mais on utilise cette classification française des maladies mentales. Na Suíça utilizamos muito este livro que corresponde à classificação francesa das doenças mentais e não usamos muito o DSM-5. DSM-5, que é a classificação americana. Donc, les troubles dissociatifs ont en commun une perte des fonctions normales d'intégration, des souvenirs, de la conscience de l'identité, des sensations ou du contrôle des mouvements corporels. As perturbações dissociativas têm em comum uma parte das funções normais de integração, ou seja, memória, consciência, identidade, sensações de controle ou movimentos corporais.
Ici, je ne vais pas tout lire. Là, c'est le DSM-5 utilisé aux États-Unis. Aqui está o DSM-5, usado nos Estados Unidos. Et il y a quand même eu un changement. Donc, cette enquête sur la population, les résultats de cette enquête concernant les troubles dissociatifs a fait que le DSM ait tenu compte de cela et a créé une catégorie problèmes spirituels et religieux dans leur manuel. Todas essas pesquisas levaram o DSM-5 a integrar esses fatores espirituais dentro da análise. Ce qui a été un grand bénéfice, puisque avec l'inclusion de cette catégorie com grande benefício, visto que a inclusão desta categoria a évité la pérennisation des failles commises dans le diagnostic et le traitement, dans la recherche et les théories inappropriées. A inclusão dessa nova categoria teve por consequência evitar a perenização de falhas cometidas no diagnóstico e nos tratamentos, na pesquisa de teorias inapropriadas. Donc, parmi les problèmes d'ordre spirituel, il y a les expériences mystiques, les expériences de mort imminente et l'émergence de phénomènes spirituels. Entre os problemas de ordem espiritual, podemos observar experiências místicas, experiências de morte iminente e emergência de fenômenos espirituais. Les bénéfices visés avec l'adoption de cette nouvelle catégorie sont d'augmenter la précision des diagnostics, de diminuer les complications qui découlent d'un faux diagnostic des problèmes spirituels, d'améliorer le traitement en stimulant les recherches cliniques et finalement d'encourager l'inclusion des dimensions religieuses et spirituelles de l'expérience humaine dans le traitement psychiatrique. As vantagens que procuramos atingir com a adopção dessa nova categoria são o aumento da precisão do diagnóstico, a diminuição de complicações que são consequências de um diagnóstico errado e problemas espirituais, a melhoração de tratamento estimulando as pesquisas clínicas e, por fim, encorajar a inclusão das dimensões religiosas e espirituais na experiência humana e no tratamento psiquiátrico. Donc, le défi est donc de reconnaître le trouble, de l'identifier. Est-ce que ce trouble dissociatif s'inscrit-il dans quelque chose de courant, bénin, ou est-il de l'ordre pathologique? Bom, o desafio é reconhecer e identificar a perturbação. Será uma perturbação benigna ou então algo que tem a ver com perturbação mesmo patológica? Donc, il revient au psychiatre de se familiariser avec le vaste éventail des expériences humaines, qu'elles soient saines ou pathologiques. Cabe aos psiquiatras de familiarizar-se com um vasto leque de experiências humanas, sejam elas sãs ou patológicas. Et le défi est de distinguer les expériences peu communes, tout en faisant le tri entre celles qui sont intégratrices et celles qui sont désorganisatrices. O desafio é distinguir as experiências pouco comuns e conseguindo fazer a diferença entre as experiências que são integradoras e as que são desorganizadoras. Donc, on a vu au fil du temps des attitudes très diverses.
Observamos no decorrer do tempo atitudes muito diversas. Alors que les psychologues et les psychiatres ont été très intéressés par les phénomènes dissociatifs à la fin du XIXe siècle, Os psicólogos e os psiquiatras se interessaram muito pelos fenômenos dissociativos no final do do século XIX. do século XIX, no final do século XIX. Mais au début du XXe siècle, ces thèmes ont été relégués à l'arrière-plan. Et voilà que dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu un nouveau intérêt par la communauté psychiatrique. Na primeira metade do século XX, esses temas foram postos de lado, mas na segunda metade desse mesmo século, esses fenômenos suscitaram novamente o interesse da comunidade psiquiátrica. Celle-ci, je vais la passer. Et en Angleterre, en 1882, à l'université de Cambridge, cette société d'études psychologiques, c'est-à-dire de recherche dans ce domaine, a été fondée et elle existe toujours. Na Inglaterra, em 1882, aconteceu a fundação dessa sociedade em Cambridge, dessa sociedade de pesquisa dos fenômenos psiquiátricos e psíquicos também. Et on a aussi les travaux extraordinaires de Ernest Bolzano, tout près d'ici, à Gênes, et qui a publié plus qu'une vingtaine de livres excellents pour notre information. Dispomos também nesse campo do trabalho de grande qualidade do Ernest Bolzano, que nasceu aqui perto, em Gênova, e escreveu mais ou menos 20 livros acerca dessa temática. Et les travaux d'Erika Bourguignon, une pionnière dans les recherches sur les états modifiés de conscience et sur les états de transe et de possession, ont aussi étaient très connus, ils étaient lus par la population, donc disons que les psychiatres ne pouvaient pas vraiment les ignorer, puisque les gens venaient avec ces thèmes lors des consultations. D'accord. Também podemos aproveitar o trabalho desta antropóloga cultural, a Erika Bourguignon, que é uma pioneira das pesquisas dos estados modificados de consciência, de transe e de possessão. O trabalho da Erika Bourguignon não pôde ser ignorado porque era endereçado, era lido pela população, e os profissionais não podiam deixar de lado os resultados das suas pesquisas. Donc voici quelques-uns. Elle a publié beaucoup de livres. Aqui estão algumas das suas publicações. Elle a même publié en 2003, en 2005 des livres. Parfois, c'était des livres écrits entièrement par elle, ou des fois, il y avait un partenariat avec d'autres. Em 2003 e 2005, ela também, além do seu trabalho pessoal, colaborou com outras pessoas nesse mesmo campo de pesquisa. Toujours est-il que les états de transe sont devenus fréquents dans différentes églises. O fato é que o estado de transe se tornou frequente em diferentes igrejas. Bon, Charles Tart, il y a une cinquantaine d'années, il est un des fondateurs de la psychologie transpersonnelle. Il est psychologue et parapsychologue, il est toujours en vie, il me semble. Il a affirmé, soit la méthode scientifique sera élargie pour investiguer les états modifiés de conscience,
soit l'immense potentiel de ces États restera confiné uniquement aux sectes. Bom, aqui está Charles Tart, que há 50 anos atrás, ou tem 50 Há anos? 50 anos atrás Ah, ele sim. disse isso. É um psicólogo, parapsicólogo também, que há 50 anos atrás nos deixou um trabalho muito interessante acerca dos estados de consciência modificado em particular. Ele fundou a psicologia transpessoal e afirma o seguinte: ou o método científico será alargado para investigar estados modificados de consciência, ou então o imenso potencial desses estados ficará confinado unicamente nas seitas. Bon. Et donc, il a été clair qu'il fallait qu'il y ait des recherches avec rigueur méthodologique. Ficou claro que a pesquisa devia ser feita com o rigor metodológico que convém. Donc, en 1999, le NEPER, un centre de recherche sur les relations entre religiosité, spiritualité et santé mentale, a vu le jour à São Paulo. Em 1999, nasceu o NEPER, que é um centro de pesquisa de relações entre a religiosidade, espiritualidade e a saúde mental, em São Paulo. Il a été fondé par 4 psychiatres, dont Alexandre Moreira, Foi fundado por 4 psiquiatras, e, entre eles Alexandre Moreira. et il est conçu selon une approche multidisciplinaire, dissociée de tout courant religieux ou philosophique spécifique. Foi concebido como uma abordagem pluridisciplinária, sem orientação específica. L'équipe se réunit régulièrement, fait des recherches avec rigueur méthodologique et publie des articles et des dissertations. A equipe se reúne regularmente e trabalha com rigor metodológico e publica artigos e dissertações. Et chez eux, il y a cette générosité. Par exemple, on trouve sur Internet ce matériel qui est mis à disposition. A generosidade do trabalho desse grupo é tal que podemos dispor diretamente na internet do material que eles encontram e põem à disposição do público, portanto. Donc, quelles sont les lignes de recherche du NEPER? C'est sur la médiumnité, sur les guérisons spirituelles, sur l'anthropologie des relations entre psychiatrie et spiritisme, sur la psychologie transpersonnelle, sur les thérapies régressives, sur la psychopathologie dans les groupes religieux et sur les expériences dissociatives de médiums actifs. Estas são as linhas principais do trabalho do NEPER, a mediunidade, guérison, como é que é? A cura espiritual, antropologia das relações entre psiquiatria e espiritismo, psicologia transpessoal, terapia regressiva, psicopatologia nos grupos religiosos e experiências dissociativas de médiums ativos. Alors, quels sont les symptômes cardinaux des troubles dissociatifs? Ce sont l'amnésie partielle ou totale après le phénomène, la dépersonnalisation, qui est un sentiment d'être détaché de son corps ou de son identité, la déréalisation, c'est un sentiment peu confortable où les objets, les gens ou l'environnement sont perçus comme étranges, irréels, distants ou sans vie. Esses são os sintomas cardinais das perturbações dissociativas. Primeiro, a amnésia, total ou parcial, a despessoalização, o sentimento de se encontrar destacado do corpo ou da sua identidade, a desrealização,
Objetos, pessoas ou o que está à nossa volta é percebido como estranho, irreal, distante ou sem vida. Et il y a une incertitude ou même une confusion sur son identité, et il y a une modification de l'identité, un changement vers une autre identité. L'individu agit comme s'il était quelqu'un d'autre. Em tais casos, também podemos observar incerteza ou confusão sobre sua própria identidade, também modificação de identidade, deslizamento em direção de uma outra identidade. O indivíduo age como se fosse outra pessoa. Donc, et Putman et Bernstein aux États-Unis ont développé un questionnaire justement pour établir ces expériences et faire une échelle de ces expériences dissociatives. Putman e Bernstein proporam questionário, uma série de perguntas de avaliação para poder escalar esse tipo de perturbação. La création de cet outil a permis de constater que la plupart des états dissociatifs ne sont pas pathologiques et peuvent même avoir des impacts positifs sur l'individu. A criação dessa ferramenta permitiu constatar que a maior parte dos estados dissociativos não são patológicos e podem até ter impactos positivos no indivíduo. Qui plus est, l'étude de Ross a montré une haute prévalence de symptômes dissociatifs chez un échantillon de 1055 habitants de Winnipeg, au Canada. Além disso, o Ross encontrou uma alta prevalência de sintomas dissociativos numa parte de população de 1055 habitantes de Winnipeg, no Canadá. Donc c'est une échelle, ce test DES va jusqu'à 30 et c'est une partie importante de cette population a fait plus que 20 points. A escala determinada pelo questionário vai até 30 e no emprego que foi feito, constatamos que mais ou menos 13% tiveram resultado de 20 pontos nesse teste DES. Donc, on assiste finalement à une dépathologisation des phénomènes médiumniques. Portanto, podemos assistir atualmente, desde o final do século XX, a uma depatologização dos fenômenos mediúnicos. Alors, voyons maintenant, on a vu ce qui était courant, non pathologique. Voyons qu'est-ce qui caractérise une expérience dissociative pathologique. Bom, vimos agora o que caracterizava as patologias. Não, o contrário, o que era benigno, o que não caracterizava uma patologia. Vamos agora verificar o contrário. Donc, l'expérience est pathologique si elle génère de la souffrance ou une incapacité. A experiência é considerada patológica se gera sofrimento ou incapacita. Si elle est presque toujours involontaire. Se é quase sempre involuntária. Si l'interprétation du groupe culturel de l'individu l'envisage comme étant une maladie qui nécessite un traitement. Se a interpretação do grupo cultural do indivíduo o encara como sendo uma doença que precisa de um tratamento específico. Là, je me répète, je passe. Alors, donc, nous allons voir que la difficulté existe autant pour les professionnels de la santé que pour les ecclésiastiques. Vamos verificar que a dificuldade existe
existe para os profissionais da saúde, mas também para os homens de igreja. Et je cite, là je mets une citation de Stanislas Grof. Si de nos jours, un membre d'une église avait une expérience spirituelle trop intense, comme quelques-unes décrites par des personnages importants de l'histoire du christianisme, son leader religieux lui proposerait d'aller consulter un psychiatre. Esta é o psiquiatra Stanislas Grof nos diz: se hoje em dia um membro de uma igreja tinha uma experiência espiritual muito intensa demais, como algumas descritas pelas personagens importantes da história do cristianismo, seu líder religioso lhe proporia de ir consultar um psiquiatra. Et de l'autre côté, on voit que le vécu spirituel et religieux est fréquent, mais la plupart des professionnels de la santé n'ont pas reçu de formation adéquate. Por outro lado, podemos ver que a vivência espiritual e religioso é frequente, mas a maior parte, a maioria dos profissionais da saúde não receberam uma formação adequada. Et là, il y a un problème grave qui surgit. Il y a une conséquence éthique grave. Les psychiatres et psychologues agissent dans un domaine où ils n'ont pas développé de compétences. A consequência deste fato é grave, porque os psiquiatras e psicólogos agem, portanto, num campo para o qual eles não desenvolveram nenhuma competência. Donc là, on voit tout l'intérêt des recherches qui sont faites, des recherches approfondies et que j'espère iront de plus en plus modifier les classifications des maladies. Eis aí o interesse desse tipo de pesquisa que, assim espero, irá modificar cada vez mais a classificação desse tipo de patologia. Bon, voyons quels sont les critères proposés par cette équipe du NEPER de São Paulo pour Oui. faire la distinction entre expérience spirituelle et psychopathologie. Vejamos agora quais são os critérios do NEPER para diferenciar as experiências psicopatológicas das experiências espirituais. Donc, du côté expérience spirituelle, l'expérience religieuse est en accord avec la tradition religieuse de l'individu qui s'investit dans les études et les pratiques de sa religion. No que toca à experiência espiritual, consideramos que a experiência religiosa está em acordo com a tradição religiosa do indivíduo que se investe nos estudos e nas práticas desta religião. Il arrive à comprendre l'incrédulité de ceux qui l'entourent. A pessoa compreende a incredulidade dos que lhe estão à volta. Ces croyances se sont construites avec la possibilité du doute. Suas crenças se constroem com a possibilidade da dúvida. L'insight est présent. Constatamos presença do insight. De l'autre côté, du côté de la psychopathologie, on voit que l'expérience se situe hors du contexte culturel de l'individu. Son contenu est bizarre. Souvent, l'individu s'attribue un statut divin ou des pouvoirs spéciaux. Por outro lado, no quadro da psicopatologia, podemos constatar que a experiência se situa fora do contexto cultural do indivíduo. Seu conteúdo é estranho e, muitas vezes, o indivíduo se atribui a si mesmo um estatuto divino ou poderes especiais. Ces croyances sont inamovibles Suas crenças são inamovíveis et l'insight est absent. e não há insight. Du côté expérience spirituelle, l'expérience est décrite avec conviction et semble authentique. Voltando à experiência espiritual, a experiência é descrita com convicção e parece autêntica. Les thèmes sont religieux
et concerne l'auto-illumination. Os temas são religiosos e têm a ver com autoiluminação. D'habitude, l'individu considère que l'expérience vécue implique un besoin de changement de comportement. Frequentemente, o indivíduo considera que a experiência vivida implica para ele a necessidade da mudança do seu comportamento. Et il ressent des effets bénéfiques enrichissants. Ele sente efeitos benéficos que o enriquecem. De l'autre côté de la psychopathologie, Por outro lado, psicopatologia, le récit met en relief des aspects négatifs et d'autodévalorisation. a narração do indivíduo, o que ele conta, põe em relevo aspectos negativos ou de autodevalorização. L'aspect morbide est présent dans les mots. Podemos perceber nas suas palavras uma vertente mórbida. Il y a souffrance et dégradation du fonctionnement au quotidien. Há sofrimento e degradação do funcionamento no cotidiano. Le comportement et les buts dans la vie, après l'expérience, sont plus consistants avec l'histoire naturelle d'un trouble mental. O comportamento e os objetivos na vida, depois da experiência, são mais consistentes com a história natural de uma perturbação mental. Du côté expérience spirituelle, il y a prédominance des hallucinations visuelles. Pardon, vas-y. Et la personne accepte l'aide d'autrui. Do lado da experiência espiritual, constatamos a predominância de alucinações visuais. E a pessoa aceita a ajuda dos outros. Donc elle est capable d'échanger avec les autres et de parler de ce qu'elle vit. Ela pode falar do que ela vive, pode falar da sua experiência, tem contato com os outros. Les perceptions sensorielles sont reconnues comme étant subjectives et l'individu saisit la nature intrapsychique du processus. As percepções sensoriais são reconhecidas como sendo subjetivas e o indivíduo percebe a natureza intrapsíquica do processo. La durée est brève Breve duração. et il y a contrôle des expériences. E constatamos o controle das experiências. De l'autre côté, les symptômes classiques de la schizophrénie sont évidents. Il y a une prédominance des hallucinations auditives, des idées de persécution. Il y a une méfiance à l'égard des autres. Et c'est pour ça, à cause de cette méfiance, que trop souvent, on n'a pas les informations qui nous aident à aider. Bom, por psicopatologia, agora sintomas clássicos da esquizofrenia, predominância de alucinações auditivas, ideias de persecução e falta de confiança com os outros. E essa falta de confiança faz com que a informação sobre um caso particular desses é mais difícil de se obter. É uma resistência para quem tenta ajudar a pessoa que sofre desse tipo de perturbação. Les perceptions sensorielles corporelles sont vécues comme étant objectives et d'origine externe. Il y a incapacité de considérer ce processus comme étant intrapsychique. As percepções sensoriais e corpóreas são vividas como sendo objetivas e de origem externa. Há incapacidade de considerar este processo como sendo intrapsíquico. Elles sont de longue durée et les expériences sont involontaires. Essas experiências duram muito tempo e são involuntárias. Je crois qu'on arrive à la dernière. Bon, il y a 28 items. Pas au dernier slide, mais sur ce chapitre qui est un peu long, j'espère ne pas vous assommer. Estamos chegando ao final dessa parte, um bocado comprida. Espero que, vocês não estão todos adormecidos. Donc, du côté de l'expérience spirituelle, les séquences sont cohérentes
séquence cohérente des souvenirs et du déroulement. Les synchronicités sont évidentes. Do lado da experiência espiritual, observamos sequências coerentes da memória, das lembranças e do desencadeamento destas. Há também sincronicidade evidente. L'intellect et la mémoire se modifient qualitativement, mais sans désorientation ni obnubilation de la conscience ou trouble majeur de la communication. O intelecto e a memória se modificam qualitativamente, mas sem desorientação nem obcecação, obnubilação simplesmente, da consciência ou perturbações, ou grandes perturbações da comunicação. L'intégration sociable est raisonnable, pas d'épisode psychiatrique grave par le passé. A integração social é razoável, sem episódio psiquiátrico grave pelo passado. Il y a la capacité de faire le récit de ce qui se passe et de coopérer, et absence d'idées auto- ou hétérodestructrices. No caso da experiência espiritual, também constatamos a capacidade de contar o que se passa e de cooperar. Constatamos também a ausência de ideias auto- ou heterodestrutivas. Du côté psychopathologique, le contenu est désorganisé, incohérent et sans direction. No caso da psicopatologia, o conteúdo do processo é desorganizado, incoerente e sem direção. Il y a trouble de la conscience, désorientation temporelle ou spatiale et ou trouble de la mémoire et de la capacité à communiquer. Também perturbação da consciência, desorientação temporal, espacial, perturbações da memória e da capacidade de comunicação. Il y a une inadéquation et un dysfonctionnement social marqué et des antécédents psychiatriques. Também observamos inadequação, disfunções sociais marcadas e antecedentes psiquiátricos. Il y a un retrait autistique, mauvais contrôle des pulsions, agressivité, comportement dangereux, refus prolongé de nourriture, de boissons ou de soins corporels. Observam-se também comportamento autístico, Retraimento, né? retraimento, controle, pouco controle das pulsões, agressividade, comportamentos perigosos e recusa, falta de vontade prolongada de se nutrir, de beber ou de tratamentos corporais, desculpem. Bon. Certaines personnes chez qui l'éclosion de la médiumnité s'est faite hors d'un contexte culturel qui les validait ont éprouvé des angoisses, des doutes, l'isolement et de la souffrance. Algumas pessoas cuja eclosão da mediunidade foi feita fora do contexto de um contexto cultural que o tivesse validado, viveram angústia, dúvidas, isolamento e sofrimento. Les médiums sont en quelque sorte perdus entre deux mondes, ce qu'ils éprouvent, ne pouvant être saisis par ceux qui les entourent, est perçu comme relevant de la fantaisie, de la supercherie ou de la mauvaise foi. Os médiuns são, de uma certa forma, perdidos entre os dois mundos. O que eles sentem, o que eles vivem, não pode ser percebido pelos que lhes estão em volta. E é percebido como sendo fantasia, fraude ou má-fé. Et pour illustrer un petit peu ce que peut être la vie d'un médium, je vais parler d'un médium dont on parle très peu. Para ilustrar o que pode ser a vida de um médium, vou agora falar-vos de um médium de quem não se fala tanto assim. Il n'a pas la noblesse de Chico Xavier, Ele não dispõe da nobreza do Chico Xavier,
Il était en quelque sorte un bon vivant. Ele era, de uma certa forma, bom vivant. Il aimait fumer ses cigares. Ele gostava de fumar os charutos dele, Il a eu 4 épouses. teve 4 esposas. Enfin, il était un médium, mais un peu comme nous tous. Enfim, ele era médium, mas mais comum, mais como nós todos somos. Et Mirabelli était le fils d'un pasteur protestant italien. Ce qui est rare, hein? Mirabelli, o que é caso bastante particular, era italiano e era filho de pastor protestante, portanto. Et quand son père est décédé, quando morreu o seu pai, il avait plus ou moins 15 ans. Ele tinha mais ou menos 15 anos. Et sa mère était décédée bien avant. Sua mãe tinha desencarnado muito tempo antes. Et alors il a été obligé, pour survivre, de trouver un travail. Para sobreviver, foi, portanto, obrigado de arranjar trabalho. Et il a pu trouver un petit boulot dans un magasin de chaussures. E encontrou trabalhinho numa loja de sapatos. Mais il a vite eu des ennuis, car en sa présence, les chaussures sautaient des étagères, se mettaient à danser ou le poursuivaient jusque dans la rue. Mas ele rapidamente encontrou certos problemas no seu novo trabalho, porque em sua presença os sapatos da loja punham-se a mexer-se sozinhos, começavam a dançar ou correr na rua. Choqués, les clients ont considéré qu'il était possédé par des démons. A clientela, chocada, considerou que o Mirabelli era possuído pelos demônios. Et il a été agressé souvent dans les rues. Sa maison même, les vitres ont été cassées par des pierres. E muitas vezes foi agredido na rua. As janelas, os vidros das janelas da casa dele eram frequentemente quebrados. Et il a même été hospitalisé dans une clinique psychiatrique dont on voit l'image ici. E ele até foi hospitalizado numa clínica psiquiátrica, cuja imagem podemos ver aqui acima. Pendant 19 jours. E ele foi hospitalizado ali durante 19 dias. Bon, il était un médium prodigieux. Mas Carlos Mirabelli era médium prodigioso. Il a même été 5 minutes. J'accélère. Faltam 5 minutos. Donc, il a même été observé par Cesare Lombroso. Ele até foi observado por Cesare Lombroso. Et donc, il avait tous les types de médiumnité. Ele dispunha de todos os tipos de mediunidade. Nous voyons ici ces psychographies. Vemos Si aqui, quelqu'un veut les lire pour nous. aqui podemos ver suas psicografias, se alguém pode ler para a gente. Bon, ici à droite, il avait ce côté humain, le médium, et ceci, c'est une petite farce. Là, ce n'était pas du vrai. Même s'il pouvait faire, s'il avait la possibilité de la lévitation, là, c'était de la tricherie. Bom, podemos observar à direita a fotografia do médium, que, em termos de autenticidade, nos revela coisas sobre o seu feitio, mais do que sobre o fenômeno mediúnico, porque isso é só uma brincadeira. Ele não está levitando, se bem que ele tinha a capacidade, esse tipo de mediunidade ele experimentou, ele conhecia. Mas nesse caso particular não tem nada a ver com levitação. Foi uma trapaça. Foi uma trapaça. Ici, on voit une matérialisation d'un poète italien qui était décédé en 1799 et on le voit assis au milieu des deux personnes, c'est-à-dire Giuseppe Parini. Podemos ver nesta fotografia
no meio, sentado no meio, a materialização de um poeta desencarnado em 1799. O nome dele era Giuseppe Parini. Bon, il était un médium de guérison aussi, Também era médium de cura. et il a été arrêté 15 fois pour pratique illégale de la médecine. E foi preso 15 vezes por prática ilegal da medicina. Bon, revenons à notre thème pour le clore. Quels sont les fruits des recherches produites par le NEPER, le PROSER et d'autres Voltemos agora à nossa temática para a conclusão. Quais são os frutos das pesquisas produtas pelo NEPER e o PROSER? Bon, en 2008, une équipe de chercheurs brésiliens, Alexandre Moreira, Júlio Pérez, probablement vous connaissez Júlio Pérez parce qu'il est venu différentes fois ici en France, même à Toulouse, je me souviens de l'avoir entendu. Mais aussi des chercheurs des États-Unis et Andrew Newberg se sont réunis au centre de recherche de l'hôpital universitaire de Pennsylvanie pour étudier la médiumnité de 10 médiums brésiliens. Le but étant d'évaluer les effets de la médiumnité sur l'activité cérébrale. Em 2008, uma equipe de cientistas brasileiros, entre eles o Alexandre Moreira e o Júlio Pérez, que veio várias vezes aqui na França, nomeadamente em Toulouse, e cientistas também dos Estados Unidos, como Andrew Newberg, se reuniram no Centro de Pesquisa do Hospital Universitário de Pensilvânia para estudar a mediunidade, baseando-se em 10 médiuns brasileiros. O objetivo era evaluar os efeitos da mediunidade na atividade cerebral. Donc ici, à droite en bas, on voit Júlio César. L'autre, je ne sais pas qui c'est, peut-être que Sônia pourra nous dire. Na foto aqui embaixo reconhecemos o Júlio César, mas a outra pessoa não sabemos quem é. Talvez a Sônia pode nos informar. Le but était de voir ces médiums qui écrivent, ils ne se considèrent pas l'auteur du message. Et le but était de voir si l'image était différente de quelqu'un qui écrit normalement un texte. Et pour abréger, je vais simplement dire que l'imagerie cérébrale était différente quand il s'agissait d'une psychographie ou quand quelqu'un écrivait simplement des choses qui étaient de son intérêt. Sabemos que os psicógrafos não se consideram como autores da produção escrita. Portanto, os cientistas quiseram verificar se a imagem cerebral, no caso de uma psicografia e no caso de um texto escrito de modo comum, por si mesmo, apresentavam o mesmo aspecto. E acontece que, nesses dois casos, a imagem do cérebro não apresenta o mesmo aspecto. Et petit cadeau, quelques médiums ont écrit dans une langue qui leur était étrangère, donc l'anglais, et donné des messages de la part d'ancêtres des chercheurs non brésiliens présents. E o mundo espiritual deu presentinho para essa equipe de cientistas, porque alguns médiuns escreveram numa língua que lhes era estranha, o inglês nesse caso, e deram mensagens aos pesquisadores que não eram brasileiros, que estavam presentes, deram mensagens da parte de ancestrais dessas pessoas americanas. Et pour finir, donc, rappelons-nous que Kardec, lors des séances médiumniques, était entouré de médiums ayant différentes appartenances religieuses, catholiques, protestantes, juives et autres. En essence, les médiums sont, quelle que soit leur qualité et défaut, porteurs du même message, celui de la vie qui continue après la mort, du lien d'amour qui ne se brise pas. Para terminar, vamos
sublinhar esse fato que o Kardec, durante as reuniões mediúnicas, tinha à sua volta médiuns de diferentes religiões, católicos, protestantes, judeus e outros também. Em essência, os médiuns, quais que sejam suas qualidades e defeitos, traem a mesma mensagem, que é da vida que continua depois da morte e do laço de amor que não se rompe, jamais. Merci. Bravo. Sim. Obrigada. Bravo. Je vous souhaite un bravo.